Waangalizi watukufu wa Hesufa Television, wanama watukufu mjihundayo maswani, diaspora ya bara kikao kirantu sadienti ya hatu, kipia salakant ilindwao ya hente historia hema na mkomori ya gudi tarehe 25 ya huu mwezi wa Marso lilono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wanama watukufu amade helibzijuao Sofa Television inusheni kao yu sana yangalie avenir ya hema na mkomor hausaidia imeneleo ya hensi haulani haina itendo ikao ngashido henda mwendo shite balbal haushi menye umkonsi wa hensi ya hatu ole culture huja imendeleo nane siasa anzaluka yambe se mengoni mwanyi nyuo na mbavi hama Sofa Television unyamilia haku harumwezi njema zifanyishi hao waja wuha nkuraje zila zifanyishi hao ngamjua ukaya rengua uhuru rangudo mwaha shivi na majana shendana mengo mfukare na tanu raha karjaona rais ya paronuni ya mbi ya remie ya rendensi ya shaki nyume uka na fikra njema shaua kazi wao kwa tushinda wabembea uvanikao Mwenyezi Mungu hachungua wanaandika Mwenyezi Mungu hawachungua wa tendensi ya hatu ya mngabo riele wakaya haina rais ujokange risani renese matangazo ya hatu hawonesa ifanikia loniyo ili wakumori wamsaidie yensi ya hatu irensi ningo wasiho lato wana hao harumaze bahari mbali na mbali rangude bahari ya Maore kujaze bahari za Libi nane ze fikira ambikao ngizono wa Komor habazulumifu harumaze idara za serikali hausana washinde welewe namnikao wa mujtamange bido yenshi abange zenugo izosi hadisinda sina imanyasi mshami abikao wide analyst politiki watu kao yonji ya kabisa haruma ila haruma ila namnikao de siasa ya tendelo ni mhuwa raisi Azali Usman ika wakati ununga nao ngozi njinga zendao o manama mshamira ha rejanji ya haruma imasuala ya hatu ya mando kaangasi na masuala mararu basi sijuhanza ulele tegwe ngeri njie namne kao ngarjo njia haruma masuala hatu ya leo chukua leo manama. Shukran manama Shamsulini hada ni msabiki za shukra na humidia Mwenyezi Mungu Jalla waala. Mwenyezi Mungu arjandi ya rashidi na mwanunu Mwenyezi Mungu alikusudia nikiwandu miongoni mwa wandu ikao ngongozao heki asili ushinda arumaze njia za mawasiliano ili rihashirishe Komori ni mwana mkomori haini baramiadio uyanze Komori ubunge watukufu ikao nyiuri dunga hanzia za sheni ya Sofa Television rawaka oridunga direct hawa sare rungu wao rawaji oridunga baada banu rungu wao nano wadu oridunga harumaze nzia za Facebook, YouTube ngamsabiki handanini mbashireni marhaba na umwambia bahati njema na mdimle na riziki haruma haini mwana mkomori choka yon na usabiki ni mwambia dukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba mwana mshami anzanukaya isharimi saban leo kwa leo yungasina mada muhimu haku ya husu amani hensi ya hatu shari ono imasihu ya hemfu mbili aurambe masihu ya juma so mahani yesentewa unana nena baadhi ya mafundi wa dini aurambe fundi wa dini yakaenao andanuka yambese haruma mujtama wa kibinadamu ngebidori dota kwaji tombabe hezo wala wananyasi wado harumwe diaspora zila wambao nane namne kao yensinge ndao sujanza ufasiri mbabi wanduelewe ye wala yesente wakahanza wambeje manama atamshudiri ahandani amshukurio manama samshudiri wakaya haini namna toka uyon shangari sanao
risuive ezambo awo ilirishinde ikanga sina batartibu beshe mbawinti tia mtango ya ukaritsange ilirishinde ritsange onge handani ngamjo sana njibule swala lako hilo na uomba Mwenyezi Mungu tike wangu wa Peru tike wangu wa kufuru tike wangu wa dola uso sharike wangu wa urongo wa kibinadamu haini mzimadasia elewe ukutuzi wafanyi wa 1998 uondo wa sababishe debarkomo ya dubilo haruma wananyesu wanzuani ya minya shesi wa shanzuani ya 1998 ya rejeze ya minye maadini ya nzuani ya rejeze ekonomi ya nzuani ningoni wiyo baada azali ya sumani ya jaharuma yezi yafanya namna ya ukaya kurubisha wana wa Komoro wa hadithi shale bangu zilo kajakala la wadende hataliza jara hanyiro jina an 2008 uwanzuani tena warudi wadubiwa nele jeshi wamenyili waze muamala za hao warejezi wa ekonomi hao dingoni eskanzano waswili dama skanzano waswili ukaya wananyasi wangazija ema politisia wangazija haini wakati vaja mwana mngazija wanzuwa mdestabilize wotoru mienzu wani ili watiye bali harila ngejoka utushe mngazija hamanda aulu haruma yenzi sheha sala hausikitifu yoto bakisha haruma yenzu wani ya ekonomi ya nzuani nerejiyo ningoni wana wanzuani ndo angami yao wafumu wa nzuani na balo watongale baya baadhi ya hao wa jihuna Ufaransa na nusu ya hao wakaungazija waduare mediani koti iyo demana na bistale swala leo ebanu le jaribio la hema opposition haula hema politician wangazija wakao dirumia haini wakati wa destabilize nzuani kama na problem politiki baina hauna mwananyamu gazija einu peu einu rohombi haubanu inu dhulma waihansi haini wakati watu kana problem ya kingazija watu angamiza watu irumidia harumwenzuani iyo ndo bahanu ikao vantushe mwana mashamsuli harima masuala ya jana ikaudanza wangalie yaonde yarumilwa 78 76 yaonde yarumilwa 98 yaonde yanzu ya jaribilwa leo yarumilwa nzuani an 2000 sido hukaya nzuani kaulazimu wa hundairi 2021 hizo ti kweli pasko wanzuani wa waungwele wao wawanrenza akili wawanru wasoma wawanru wa intelligent kaungwa jumrao baina haunda una azali haruma yenzi na baadhi waluma opposition shawele wasasi na opposition kinyume nuangazija ikao ngoma opposition shakwa tushibo farikisha baina opposition na enemy wao ngoma enemy ngoma adui wa kuyenga azali shakwa tima opposa wa oppose ezi azali yabo ndo bano waswili hata wanzao warudi wajaribie wangamize nzuani hankabi hararu na mkomori ambaye tsomwa hararu uwo utsinzo eba lewe mwana mzuani ujoka ukubali jaribio la sai la ukayarumilwa ne politisie mngazija ili arudie ya tomozeshe si hararu le suala ngilo yabo haini mwenza akili na ni mwenza hikma ujwa na mwezo la hamba bali hata fasiri ujwa huna timpakari mwambie mwana masomfudi mshami angaluka yamese hushindihweleza mbabo pande uwo shabanu ngaranzori juwe ezotongeza banu ngarishiao mengoni mwezeno kukungwazi revandikeo wambao deyezi ya kikatili deyezi ya kifujari deyezi ya kigozisha mvuu yasuma na azali yode makali makongwa ya towao sijuhanjaru unambio kaya ebani shegozisha mvuu shinu rilezo wa kumori au kaya ngaranzori juwenro ebanu kuchona kabo ngabo uyadui wa wana wa Komoro wakara isi afanye gozisha mvuu na ukatili ya urochona wanamale suale lukaliti jambo pasko wala tuambia ukanga masuala mko ketu lazimu rianjiha daraja enda mno nande vendongo zijomu ya ukazambwa ni mzaza hatu mananga mnduka uwinji wa hao zinungu ambao uambe na hiyo kaiti nyangu hokaunjie haruma domeni hamandiyo makalima hamanda yongo ya humronga ambao ni warubuku hata kwatu jua enamna yentienda oleo nenamna yentienda jana nenamna yentienda juzi shaya ni majaribio ya hurumi ya wangu iliki hamabala wowo ngwa haki zo ambao na bantu haki ojo btsahwa shaki kufuru haki dola uso haki tsofu adabu imana mkomora ambao kamruka do menye wenzo ende kena ukirile wambe ngwanzo ezi kena ukiri wambe ngosu hete udo paruka rais chakuchubera isiro bala sheo kuchumnika adabu
kutumnika heshima na balabo yaliondo banu wanzo wenu mtu amini ukayahena hali haini mkomori urambuo zetwabia zilone maoko za waleo gena uaminifu wetu parwa nitao habahati mbi jo kirike wala fesho wa johura hambando ngoti tikao wadoka wadoa isingania wakanti wa hadisi hawajiprepare politiki mshami ni wa ukwatu wanezi fanyishia ukayanga bandu wanadamu wa ngabegozi shamvu ya kanadamu ngabu wa wanadamu wafungwao kuchora kaide shegozi shamvu wa shivumbo kale ukawatsingore nga wanadamu sinamu jiwani rabu ukabanle ngabegozi shamvu wakatika o gamina maha kume na yana diswarabua efasilia wende santi no wanwende saonti ne mikonti anti ye mahakama yaliyo bala kajengeza mundu kajabunguza mundu wao wandu washashi wandu wakabala waroha sio wandu da wala wao wandu wakauhukumu jana da wala wao bala hata mdomi kamfano mzima ye procureur ya kane dossier ya General Salim en 2012 wabala 13 yakafungulwa do yuli wabanu leo Muhammad Habu wainde mungu akadeblock situation zero yakaya harume mahakama yala wakati General Salim ya rengo wakati hiyo wandu wanu pia wamba ukaya kwa mungu mwema kwa mungu ya soma kwa mungu juo hazi kwa mungu mtubuti wafanya hazi ama Muhammad Habu waliho wele ukaya ya mungu wala haka hudhulumlwa vaheba jamungu ya subuti yamba ukati de hali ebanu jana hatoka mwema leo ngemwi ebanu izo afanya jana kamwe malewe afanya lewalo mwindazi de kamdu harane na yamfungu yeye jowana nyapia walandu wangu wakabala wahukumu wala jana wahukumu juzi wahukumu leo yabontu amini ukaza nongoza mbao zino zinongo bokongizo na ani gizo na mbavi za dalilu za ukomea shinu shiengo sha mwanadamu fulani licho mwanza ubongela zimucha taratibu ribire haruma mahakama ribire haruma jeshi ribire haruma jao ngamuyedewa ukaya le jeshi linu leo lilio bana linu kaljaporo badili le jeshi dalinu wilo wandu wananyasi wandu wajomba hatu wande mazuki watunda wala wa kabala hata leo rawaheshimu juzi rawaheshimu jana leo rawarda rutihindu leo watu wauze nguo leo wade yao haini de hido shapeu riwakaza haini zifumo za peu bali hata wakati mje uzisa baba mwe mwana politisi utahoenzi leo wendo biwa hari hata plus yanzi mgodo weru menda no katina mahakama ya aminio ya wanaotihimu ya wanaohimu katina jeshi ya aminio ya wanaohimu katina mwananya yaso mahamada ya wanaohimu katina fundi wa dini ya mwanadamu mwanadamu wekado hundenzi mundu kawada yerume dena no baisha ntupa romo bedu ya yunde shale swala lo ndo jiuzisa baba no mundu wangu tsahoende akeye na ndo yabo ndo bana mukosha mshudini mwana wa msikitia wewe ngo amboka batigo zishavu shinda zishavu shavu shamsudi yakawra de nayo to hukumiwa vanu ensilange nshiwa ngwenji zabari ndi nanu sukutu wa shamdu mzima harengo bana manwasa waturi ngo zabari kaja posho na jusale swala hilo no wamba wangu warenga na huo waturi ngo hino karikarazi ranansi railewa ukabanunyi wamba ukakabana enzi batina mahakama no mahakama hukambe made kangwa hukumu ya wenyinyi mtu kwanza cheni wa mwanza weka hukumu la mahakama tile onya gandoni kayambe se ngoshinda hurambu mbabo mahala rakanzarende ukaya garanzori venuendo le swala lino hakaya le swala lilo bando upande wa hesha kushabu bana bangar upande wa sambi hamuta swara rejenda swala la saya yekuchona kama mwanadamu joyi atofungwa ihancho yabo bato mahakama hataba sa kuchona kashenda shego shabu mshudini mimi wambia ukaheni wakati mimi tijiwanda bahanu mimi tijiurani yo bahanu mto na aksi mide mndu bokomi ukubali mahakama mi ukubali sharia ntina huparo subuti hamade helu komu nujisahini wakati haini dosia hosu mahakama bahiye kauvize mndu fulani kelke suwa ya fungwa mandandare hau yabe homogobani hau yabe warezida sudweye ntina hudonji ya dosia hamadi yowa katika o miti juji miti procureur miti le avoka umwanilio hau wanilio setani ya mungojo ni kalsharazi ntirwariye mimbari dana irwariya pasko mtu wamunga mjeperea na abo tijitoro garinjia war masala la vili hususan
upande wa husu direct kao tifanya jana habari kao zivumbulwa na baadhi ya wandu wa opposition ikao waonoka yao siku wajushinda wate baya wanti juu siku kwa majuka kungubanyola wanadamu wenji wake bazima hususan de tarehe 25 ya mwezi Raugabili ukaya bashinde bake baya harumu hususan dotere wakati ile wanadamu kumaru wajuka abo wanti pia washinde wate mtaravasi wanti juu ile swala ndirengoje ni mwambia ushamsudini ukaya wandu walio haruma opposition leo bali wajiparao sente ntujua ni transition ndaho kwa tina namna hausi kuchoka yote waliona wangu wa ushida wao warumi stabilize kwa wati na wakati yo wala kwa tina namna ya ushida warumie zejiha walonizo ili washinde warumie Mungu ya destabilize yabo embando ngo buyoche waloni do ukawa do profite situation wa profite situation fulani ili wamenye ndongo fulani shausi kitifu tena mwana mashamsulini eba ngokwa ju profite usiku itoti do usiku wa komori lazima wajibiwe inu de alama ya huru hombi unaona wa opposition inde alama huwa watu hanzanti ikao bizamba haini wakati ukawanadamu wangu wokwa ranza kwa achu ranza kwa aja kanchu goranza ekomori wiyoche wakati ulu embandongo ya bakisha ya ukomea ya kufurahisha ni mwanadamu mkomorie roho dekeshe sala kantivu nguba dekaishe sala kantinga irao bahiba oze bwana zao safara leo do ukange lazimwe machi ya le 25 waiminye waite msajaja nongo mbili ngazupa hani ikawa jusa mouvement le 25 ya bongo amenyawe machi ilie sala kanti pro iperte machi ngongo ya vili wadu profite dokaya wakati hiyo wanadamu wenza huruma na mahaba nenti wao henyi mnungu doji concentre yaone machi henyi mnungu karma za dua ya uombe wana wa komori dua wa profite wao wamenye zafanyiwa watemsajaja wangamize nti ili wajobone sa ukahariba la bao ngona wana paske kwa tina bobira mwana mashimshidi kwa tina bahanu bobira yomba mungu bese hari aweka watu ai ngamona hata bato wajeni hula kwa jari hizo hata wanjote wadua za ukaya rahare jakaya ramba ukaya wajeni kwa janji ya hotel ramba ukaya nsindio na mtaravaso shari perde la machi kabla azimu irivehe haruma mkonti haruma zenza mkuza ya Afrika hausikijifu mtuwa mimi ukanga bo mkomori mwenza irubi ne komori na mkomori kwanza komori kilila wallahi ya dosubuti amezo ngoji hawe ya dosubuti usiku huo yavuze bi bahanu la dota gosi ilili nukisemrwa nguonai kafadhalika ukahajo sa pareni ya mise gudron hawe ya tepine mro hawe ya rebwe hawe ya tumtafaka kayo subuti je ko do siku alona occasion okari ono obakemachi hatu na Egypt shawo siku ushinda una nafasi unda occasion wa la shaizwa samba mimi tishia heli wakahamba ukaya na mprofite je heli mo profite usukuila riprofite leo rimenye cheluga kwa tubielewa wao usukuila wambangu amenya uno kwa jamii kwa jashinda humenya beshe kweli wavunjizo se wavunje prison ezo hunda nazi izo hunda nazi emachike jarewa sala kantike jahunda ekomorika ijashate victoire izo wanzao tilizo Mungu yanzao nohe Mungu toma ukaensila ila ntibo ko Mwenyezi Mungu aende wibirili na Mwenyezi Mungu gujoba sala kanti bahati njema usiku hiyo Mwenyezi Mungu aivukishe ijuhe na mdai kwanza Rabbil Alamin haso ntira sirawo wacho uzanza wazione ndudi neshelezeni mwana mkomori ukausiku wa sala kanti doka hura wondo usiku ya lazimu haini mwana mkomori mbura mbrabu mwana mkomori ndamwe mwana makasimu heni wakati kangurongo ni hamba usiku sala kanti no tere gelazimu heni mwana mkomori ya keve gelazimu hata ezenzia zikever gelazimu za sura zikauhever eba usiku lazimu likauhever ili msaidie sala kanti rene na ushinzi yondo usiku opposition para owa bakisha wakairuju wajiba heda muharumwezi ungo
usikitifu mziro shakari na ushinda ribadili bungwa au hulka ya mwanadamu bosha musubiri inu ndo tuhamba ili rihashirishe wa komori rihashirishe wa kuhanza enzi rihashirishe wa kuhanza salakantu wajue ukausu kuhiyo kinyume ya utaha furaha ngabo wangu wa hudumuo wende wasisebaya obonge mihwamba ukaya eba ekayiri chindeni udoka hati bibali mrejei haini udoka zano ngozinu nguzi tao haukatuzanza emgu na jalia divure ya tawe ya wabulie wowo wende wafanye hizo wafikirio ba Mwenyezi Mungu duapulia wanduwa uambeti jao inshallah taala esala kantivuka usuku hiyo ye Komori ishante victoire kama Mwenyezi Mungu amani. Marhaba mwanama mshami alendunga likazo kifu yabo amanasa tijo hanjari njimbawi hususan dezi harmwe diaspora hukaya riono o mparo wahe ishen libro ikaongyo ihopari wala liha mazwama mengoni mwe mazwama wa RDDC wajawu na wandu wahe position Dr. Jimmy ikao emahadisianu yakaulindwa ndondondro wandu wakaulinda emahadisianu shari hunduka ya kabajapari hana mwelewano wakayawo kabaja Dr. Jimmy kaja jipresente shasi janjari sefakihimba paske wende mbi yakaharuma ya pangu ya kaliho harum pango uwo rimuzi sembavi enamne kaudo ya umpango nwa mana indini wo mpango wa chunki nishiha ikao kama nama fakihingo nishilio sijaja participate babi harum mpango watu usikwale wenuri juwe mauno yawe mana indini umpango ula wakahulinda no wakomori haku watu fanyishia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arumai deba yangu damina Dr. Jimmy Dr. Jimmy Kajaja mimi ngamfikiri arate rendezvous mkuu esabala wa Komori wa Karulinda haku wajeweshie zefikira zangu ni zahe wajue wambuze kweli shatsi ono ama imana tushina kayabo ameudhuri shaudhuri kao njele wandonondo shaizo njuao ndo kae deba ikahaju yokale o hedi kweli ikabidi zibenu donc amfikirize pression za hezi ani haundu pression zinji sartiliwa zoka Dr. Jimmy akazone sarma interview zinji ukakabasi uaminifu armo andu ikawa ngenda inao donc njomkinishi hauka wao wamwambia ukake subidi uende sawe kuti o represent sha yonziro hambaze kweli sabala wakati ze kweli zona nyongo donc mimi tsele okaya emanyasi haya la masteika umihumnika shaha onoka maslaha ya tijaru mwe deba awakati kao ajojuhunda ukaya zila kweli au zila ndabwe kao yozonesa zijobeni hospital hiyo yonde mane kao kajashinda yakaya fakiho mba ani wombi kao leu yena respect hasado harma likumbanywa do nilo ngwabonongo amanda hizo wi ngamwambonongo amanda hizo au katikao siparisa preuve zinji zoka kajaka mwade sha la dernière minute ngabo ila respect yoka kabidi ya reduce ukakatsuja sha ransi ato wakati kao tsatende harmaye esen yakabidi rifanye deba dovana kujua ukaka na kahuja donc ebalino handa ni wakuja harmami wajo wa manone namna inu hawiru inu accident ya hajo kaka jawahia maonana ani wayo dukanyu sana maonana wakati mfanya dialogue ya hanyina de jinde za jaribu za siasa za kinyume hawiru do mara handa ni makanza mzifanye leo do mara handa ni akabidi risifanye sha Dr. Jimmy mjua jao shabo sikana mahali sala alafu bon leo wa Komori ikabidike wa shini wa rirambu wa wanduanu wa hili zekweli kao ngebidio wa zone sarmo wa Komori donc izonjuao bala kabajaviri mastehi usonmo wa Komori wa Kaurilindia kabajavira mastehi ya he majournalisti kao wa Kaurilindia alafu sionokaya afanya kosa ku yewe hujua konkuli ya jarmaya
umonano wanu uchahuzi mbua bukayanyi woko akubaliwa njia harimo mahadisi vanga bonongo zazia kao kabatunja de vanu kaleo kabati mahadisi lokaya vanu yo nyangu wandu hima bavuna bavu wandu adola pizana shawa katika onge bidio heni mdu atowe fikira ilande nziro donc mitsi onokaya baada baka confrontation d'idée na wandu ikawa wazoea wakazenrabo wazoea walapize wazoea wafanye rongo nziro za husu violence donc mwono ze dimanche namna wakufanya wahe yao walapiza kabati nongo wasohamba na abo kijaga jo permete hizo zimkinishihe shange bidio projet contre projet fikira contre fikira hizo pia mwanyasi ngamjuzi soka eske hakapre ojaleo ya affronter et débat hiyo donc mimi question ngamujibu kaya kaja kapre washinda yaja yaonese fikira ikao wakomori wajohelewa wewe hubana projet kazo monese hauba nuchuka henda mwajadiliane namna inu basi mimi ze projet bien sûr ngasinizo sa mouvement tu RDDC yo association yo mouvement ya rassemblement de la diaspora ngasina projet ikao ngejulwao rangu mahaminchi donc yo mengo mwaze no ikao joka debate usuwe diaspora ya Komori uhusuwe politiki ya Komori alafu leo uliokandwa ke harmaze dimanche wandu wadora mahiyo no lapiza yabo keja jo mkinishi hashabo ngebidio wa Komori waoneze kweli wandu hindini wanzao ensi donc yabo hawono nziro donc sisi projet hatu ribalia projet kao nusu sione sambabi shanja jojo hito wapi ya wakati kao ramangar jori fanye deba mwanyasi kaja kayabo par contre sijibu masuala menji kao wakomori wakau yahutajia ikao tenema journalisti wani uzisa siyajibu he namna yastahiki madama ngabondongo nzimera kanjanu uzisirare jenda suala la bilo kaya inu misho special yangu mina mshamshari gono tafadhali ruhusi hamshahidi hoka misho ngeblur kena ushahidi ngarona kaya iwanada mwanu wakati lonu ngona projet ndini kao doktori hajoja isha ya idafi wakati huo wananya mzi au hajizi ya personnellement banu amande mnamjua o kwa sina projet sionesa mifano mili ngabo mifano ikao anyasi tuelarifu aparozo ni majournaliste kwa ye projet yanyu ndini ambe projet hatu ukale azalia sihe chaque tina projet katine namna hiyo voilà halafu bon yoti projet wapara tena au ministère de ula kedorse wende wazisi waendro wendini kaunga manzomzi mzifanye Komori kwa tujwangu ambao je yo mengo mwaze nwekao wa Komori no wa Faransa waonuka wotima za mana donc yabwendo angalia kwa sina hata projet hule sababu yabo hamadi zohamba kaya ranguvumbua sente kahuvumwa ilarifo de sente shafanya mwana no juzi wakaza dati la he mfumtani regabili inu kaya zali ngebido waniso msisapa tira ngosiku huo zila uzirengeje le suala linu suale kao muhimu sha suale kao la kimenyefu wakati kao ekango sheleondo nondo egeri ya Rwanda parao genocide ya Rwanda ila yaka vaparehaniha radio parao radio Milcolin radio hiyo itongeza ikau toai kampanye ne propaganda ya husu zeheni uhusu guerre civile ya kaiho donc ekale huishia hizo metre la rifa zone tsao gamtsofikirizo wizo awakati kao haonesokanga ngabajo handi sarangule 17 wandu watsanganyihe wandi sokombo wa emasiwa abwendo angalia izo yafanyao ndeze metodi kao za Rwanda wizo awakati kao hafanya appel ya husuba ke ikao ngabajo ka radio ikawari yo parwa free Comore
ikawe hazia hayo ndo wanshene kampani ne propaganda ikao ya husu menyefu ya husu separatism harumwe masiwa. Donc tikaanza ntahadharisho wa Komoro sutuni wa he diaspora ukandwa tsende wanje harumwe piejio awakati kao omwiso wa hizo yabo omwiso wa hizo ndo kaya ngabajo fanyishiha guerre civile. Donc ngamfikirizo afanyao yotiki udwa mana hata shango no mrikao ka nguhutajio plus nge pre de kwa leo wandu wa rwana na hitswa no boreza hesikiri bitsidwazo kaya emanyasi woyi nge hunu Faransa nge harumaze kana pezahe ujo kansi ya doro ngo harumwe radio hiyo ya uonesa kampani yoka leo na rijiro hitswa. Donc tikawa fahamisho wa Komori ukaya leo yotsinde zakabidi wandu wafanya awakati kao si rijuha hojuha turundu kaya ensi hatu yo nsikao ya pe yo nsikao ya usalama rangu hale ngo hakikisho kaya zenogo zinu wazipangisha mfano Radio Kolini awiwi wazipangisha awakati kao rangule 17 na mi ekawendo angalia banule 17 vaka kompani aeroportuaire mfikiri au kompani kao zofanya hazi arumaze poro ikao ngwanzao wafanye greve izo wazone sarangu hale. Donc ngwanzao wafanye sorto ya il morte izo wazone sarangu hale shawa wandu hazi kao wahutajia le 17 wafanyishe greve. Donc mwanyasi wo ngwanzo warenge ila warengesha bahaisho wa instrumentalize ila greve yaho wandu wanu waipolitize. Donc shabanu zinti ndongwe kao wa Komori surtout wanzuani wahutajia no wahutajia wa mahutajio ya hao ikao ya taharumwe serikali ngamfikiri de namna hiyo vahewa na nyasi wanu ngwanzo wa recupere e greve hiyo waipolitize waone sokaya a partir ya bala e greve hiyo vala embwana ya hao isayandisa na yote de namna yakabidi zimkinishihe shayo de namna kao metre la rifungutsa womri kao katina taimani gutajio wandwa jiro hitswa no bura hunde pouvoir. Donc kuyono za usikitisha halisi. Marhaba na ndio swala la bili la dararu likaze kifo kaya wakati wao soti mshamna swala bitika ulikubalie ronele picha la hao likazungula hapo ndani na mdawana Muhammad Wadani wana asubuhi hoju harona mwe magazeti ya daula no haruma ya diaspora wajao evani za shele wendi ni wasubi mwana mtukufu za shele wendo kasi fanya interview ikao wananyasi wae Komorempo wa irenge ikao waonesa sifanya parekri sionesa kaizo wadani aonesa zilatikizo amana wakati kao nguoneso kaya heni rais ikao ngeye ngebidio ya jue namna yo jibalia surtout upande wahe zinguo nando kale we Imam Azali ekava shati la patri abo ngupuwe sharafa shahuso president alafu timonesa ukaya banu labi ne fait pas le moine ngono sidiwazi wakati kao banu muhimu de zitendwa muhimu ndizomri afanyao muhimu de daula ishinde yende shabanu lewe protocol ya husu kale onge bidio mru yavae costume au yavae ikoi au yavae shati izila noge kao mwanadamu waende ujiono shaila ketsumenya politiki yahe mwanadamu wae awakati kao kazina baba hanu zanziho kwa president ngebidio yavae costume au ngebidio ate cravat litidwazo kaya sambia kabala shaye soveju bahai akazekiemba na singar jo kaya ema president wa Afrika au ema president wa he Europe wono ukwa duva ya ukwa tia kiemba uvaya haila namna ikao garjuwa unaneze costume. Donc leo mwanyasi joyi yaone sokai lambinga ya uwana ne Komori au ya uwana nazali ngamono kaya hasise politiki ya yaku sikamfikiruka waya jabala ngujoka honesa proje ya husua Komori ya husu maendeleo ya Komori wakati kao kazali haroha shamro ndo angalia kajajibu hata atuka honesa maisha ya yabitsarumwe aseki ni maisha
ya bisarmwe Front Democratique hata ya jia swili. Donc wakomori kwa tsuhutajia affaire personnelle na experience kaunga wenizo izo sahaho harumwe politique shaleo wakomori ngwa hutajiao za actualité na zila zifanyisha harumwe nsi yengawe na ndazindini shaleo huja ujewone sokaya ukaruma aseki au parofungwa au sa izo affaire personnelle izo harumwe débat zo timizo wakomori wa hutajiao. Donc mraka wono kaya débat ikahambwani haku namne kao mruha wono kaya kajakana ndazi zoambio wakomori. Maraba manama fakihi abo nganura ngamulaho yabo kanga jokale mfumbili baha mishwara zinji abenge kayanga wanabana kumtiti dakika nzima wa mduwaza ngeri njimba bi haruma mwanasi bwanasi mshali no izo njo hamba ndo kayange bidio wakomori wele ukaya le 17 mars yo dati kao hamandizo wako kukaza ukaya leunga rendora siazali. Donc leo na hone sukaya mengurmaze apeli kao mwanyasi ndobi wadani hazonesa uka a partir le 26 mai yabonge bidio wanjie haruma namne kao quelque soit shawarengensi na yo hatwarinku zo manamba politique alopre no boraya swili. Donc pour moi mtsonoka ila mromboka arriviste nge pre heni namna rekaya uwe reka yafanye nzia zo tiageri no borandu aswili. Donc mwanyasi hazone sabuka a partir du 26 mars gabajo fanye handongo abono kwekaunga zo kanziro yo sikitisha arumazama na politique ya jaune sokaya a partir le 26 mars ngabajo sabaya gamfikiri wa komori kwa Cyprus wanongo jiso a partir le 26 mai ngabajo sabaya gamfikiri wa komori kwa Cyprus armanongo jiso nasi narilaani ezitendo za hwandu marhaba manama fakinga nishukurie haula wakati wa urengo kwa leo Dimash ndokaba mabujilo menji haula kubaze sauti za Sofa Television. Manama mshami hamade heli weshi ama isifakishati tuanzare jemba bi harumali suala la husu ila interview ya kahifanya nena Jimmy hena mna waiona heli akaujione uzirengeje ukani njiari mwezi wa hamba yonga mwafikire ishabunga mina nambabe hangu bangu ngabozo ko mtu ko dudunga nyabazima naye ngabozo ko ngamyelewa ukaya jumkiniha ike Dr. Jimmy kaja kwa du presente harimwe majadiliano maana haelewa ukaya ijo kiri ike hamadi zwa ka uhamba pasko hamba nongozi tona hata mbabu za dali sasa zinatoka wote na haelewa kana nzwa kati ya MVP daima mwende harima jadiliano haelewa kemndu wala hayungu kanza jibali namna ukaya hayungu kauona haujo kawishia cherambuwe ukaya yeye ngena za hamba aunge na reason mai kaongizwa na dalilu ziwani sao ijo kirike zimtia Dr. Jimmy Uhara ijo kirike haelewa ukaya au niveau ya politique ya opposition ya serikali kaiti wakati wakaya shidani na mndu wa serikali poliwa jizu yao nao nizu ya rambu wao yofikira la bibi ngamufikira la aruya ukayo ngamjofanyida utanzi vanwa mwabi wa mwana mashamsudini ukamengore mwabi ziro liyo harma SNT vanwa tipia kabati mndu amini mwananya haini mndu wala nguchwamba bale mwananya ngumrule ngabo kwa gwanzuba na nyao waremani badeza peu iliwa tudokawa hundumba henzi waduwa ninka ngabo watugwanza watu waona ngabo kwa chua minu kabala baina wao wabila na ukweli vanu wandu wao pia woko abenze yani woko wanza Jimmy kwanza Dr. Jimmy pasko humtuhumu ukaya Jimmy ngendena wandu henzi yomwambio pasko watoza mba wao mimi chilo hamba nungu na tuzidishia na mtozi komena watuhumu kaya Jimmy mshilane na wandu henzi amfikiri mangwe mana nele ukawatuhumu ameseja korosha Jimmy ala huwa kinyume nao pasko kawarenge ula huwa ubdea uhamba nungu buko vraiment ubunga fikiri wamtuhumu woho liho katudo puwa magozi katudo amba zalie fujari katuani dazila makali makihabu kuhamba
halafu wao walekeza ukabala jimi kati badimana wao mtuhumu hata wazamba wakati zinji wangu hao wenjwa zamba obageto kiriba Dr. Jimmy leo kaya eba katsende yabo sambwa ndongo tizijibu kiadabu chanja jibu heli wao wakao jibu babu kwa nao lekeza wala kwelize tumando nizo walituhumuo wala kwelize nugo zilanga milizo ngamwelewa kezo bizome ngoni mwaza nugo za Dr. Jimmy akikendele sha Dr. Jimmy yemzima ngoni mwandu ikao wasomo wao na ustaarabu na daraja ukawa jeleze shati elewa hama akaujua mndwendo ashida naye yule handani imuza yabiliti ele ukaidokiri ikema kalima hahe yakika dolo la nanala makalima ho wanani ubonge wajua mtubu kabala walange de serikali de maana ya tu de abala ya de ya pwaza ya pwe mrumshe ya pwe family yani ubonga besi hao ukambe se kairi ekahajiuza mimi yonde heli mimi naelewa vanu kinyume wana damu londa sina wabo shamsudini mimi mishukuria wakati kao ikaya titafautisha baina ya opposition ya Faransa no wandu wasutene wezi Faransa bo wingune arudu baswe kao shafaki ngurongo ya urongo wa hakili no ustaarabu ne maarifa Mwenyezi Mungu yamba bila kuwa mrusheo bila kutoza mru adabu ikawishia maswabu maswili ngurongo gujorongo adabu yahe gujorongo akili yahe ni elimu yahe na uelewa ukangurongozwa na babani yahe njajwa ambe ikawishia mzee Abdurrahman wewe ngurongo ani wewe ukisi mwanda musaji wewe ukisi mwanda mwikao baishe mruhamdea yetu fanya hama bala kajeshia na bala haishia hardi hedeweza kaanza zangwa shaye utende hadiste ngia beste himu obonge owangu wao watende ya movement ya RDD se ikao ngwa sutenewe serikali Faransa baada kabla nzo wa compare no watende ya SNT Faransa do ngune arumu ani mrungu ono hama tofauti mrodo ambe baba lo watu wa komolida emane makalima ka uruha dunia ka uruha hula mbona hama ani mruno tofauti za msinari do ngune arumu obangenga mwelewa hamaza no goyizo za tipali hani habo hali yabo ranzile tuhumo la ukedo kila tuhumlo ranzi wo mwelewa ukayaka tusihana na mru mtiti jo kiriki ukana ntawe ntijo mshami mshami goni shilio ngabina suala yabo lanji yabo shangabina ko wakumoro gwajisisa haku nana mi waminga njuzi so haku ukaya haina mdukao ngari mono kange na bagage ya juu ama deheli wamvumbao Dr. Jimmy wa Dr. wa Kamili yauzwa ni wala wandu walona daraja za msomo za juu haku riono fahami wajau hakauzwa ani wone haina mdikao ngena daraja ya juu haruma shekao sha opposition ani riono wajau Archimedes wajau wandu walona daraja za juu waushubsona kangwa karibu neyezi ani ngwaoneswa kwa wala wandikao ti ani ngwa kinyume nao yabani edifere lo banu ndini yachungaza wala ma intellectual walona daraja za juu za hao wao ana matamsini ujani kashara dibala swali leo tunasubuti ndijibu haru motele tunasubuti ndijibu kalimadi ka swala jilo haru motele haru nao emana yonga mrambo wakaunusana swala hilo haini mwanadamu ulishio hasa ndule jawabu basi nokabi mitili jibu uzelezando ka haini mwanadamu yasoma mustaarabu ulo harumwa sente watungo mtuhumu ukange ndaena hezi pasko katurongo wanayi nakulezo wabutilo emgonzo nujibu niwabero kwenu ani ngwa mtuhumu ukaembola katidasi ezabali katuambezo sisi rambao yabweka katuambezo wambao yabonga kweza lazima mwanadamu yambe vano fahamia kaurongo wasukiyo hauswale swala la 2021 hamba minti na ujwani kubaluka yanga joka ushidari badiliezi vijana rais wa nimeni 2021 wakati kaorele haruma vote za 2019 rijipresente haruma zehele za 2019 rikubaluka babadilisha ya 2018 shiri sababi sharende makandida 2019 rikauta hamanda ya 5 ntina ujwani ke ani nabe ukabo 2021 haruma election parce que wanza ndongona babami zinunga mzimiliki zinunga zibakio zinunga joishirwano wana zichirwano wajuhu
ubunge ngo nkaltarabi parce que politiki bali ustaarabu ni ilmu bali abunge lazima zinogozo mbili zilungane batikezi mnasema na nyazo sha useza ushezo jusiziwa hamba bala ole mana atukubali ukado 2021 boboti walengu kwa feba dimana zani habo ya bime maarifa ya haki ya ishele maudi hahi nehazi ya jitaulia ukaya avoka mndu wa sharia wa hunda ilie kama mina problem osubutia janiba usoja wana mendabu ibando beto por mdenga yabo hizo yeye kaja unifanyilia hizo akaujifanyilia hizo akaujelewa ukangelazimu ya stehi ya elimu hahi ya stehi ensi hahi ya stehi ustarabu hahi paske wanga wondongo watu lazimu redali hata hule gam aminu kaya kalima la dwambabi ni fahami hau kalima la dwambabi ni jini lishilia daraja haini mwanadamu mungu lifikiri ukemru wala hendetro bahia kuhadu tinda jinasabisha rangu yebalo lamda hubi yebala yufanya hazi la hubi yahasu muhindini giaja sulova myadiyo hizo haini mwanadamu ulona uoni wahoba hanyanzwende yote hazi fikiri ngeli desiloduka hurenga hairengi hawani kalimatu kabla bahalamu ubunge karadhi bale suala hilo ingesu nangani lijibu hesi ya kulitukula ngwanjwambeka warengeha otaji harumwe situation ijihunda wabasa harumwe opposition samsudi kukaradhi bachi wambakale suala hilo mimile jawabwela hangu na dwali jibu yabo ntinosu kutinla karadhi heni mwandamu ulona uliwono ya tuwarenge plasi hangu ya jibu ukaeba yeye nguwele waje emana wakaheni mdu ya soma ulona uoni na akli harumwe yesente nguchotu humdo ukaeba la katida eba abuza barika ijo kireni mdu mdele jawabu batu nukari lamba ba marahaba mwanama mshama nzanuka yari shindi riparisa ula wakati ukazo mpango wa hatu shati juhambe kanga wena mna fudo mzima ya bakisha ujoka mshashi hakuha ukayao wakati uso kubu umtimize ngeri bazo mpango watu mwanama mtukufu marahaba mwanama shamsudini yo manongo nzima hauna mbewa na ndongo wa hafifu na doonje za wende mahali sila fanya wanu ngambeshelo marahaba wangu warunga wa harmo mpango huu na uombe amani ensi ya Komoro na uombe unono na umdimde na bahati njema ya muwahi daula baishe zono ndo jina wawili wanai na hizo mgundi arambi ya ruhamba ukana ruombe waritende ya dua banda wetu burifa isira wadunga dingoni na hoshelezizia wanama mazukiki wangu uwanzani wangu wanishilia na wajuni shilia ikangwa juhunda wa haruma shespa zuwani niwambie ile kalima la Komoro ukaya yetu mahararu utingo ndudini wacheleziziele kalima la kinzwani ya lazimule wala mjema opposition wangazija ukawaelewa moja shaye moja ilazimu watielewe safara leo emana wawarumia mwahandani wahantiza majaraha wa tumbo wawarumia mwawabili wahantiza majaraha wa tumbo eba heno hali kweli wawarumia mahawara ezangu mintuzi amini mwana mashamsudi zinu ambao leo ntwaminu kanga umrulo na gori ya tuyelewa uka inde ila mimea za wanu wala leo wardi wajonzo wardi wale wakazi obo ngenywe ne bana sahanzima njo hininka wanawa wanzwai ndine sherezi haini mwanadamu udojunda ngazija le 25 ukaya hata yatoka udanze salakanti hata yatoka udojanza yeye nanze Komoro ba hakalima bokoli kahamba ni mtukufu sambi yamba okay kaenti para abondora para bahiye kaya Komoro ekesala kantile wai para yabondo Komoro ya para mndu yatikubali mndu hasubirwa ni wangu watu hanzaenzi wangu watu na muru na mahaba ya hanzaenzi wangu watu jwanza wao ni nsinipo ngayo wamenye omwendo ulona ekipu ya salakanti ikao wao chelo wangu wabakisha na hujwenda waranzi he tarehe ya Komoro haruma muda mshashi na huombe ya bahati njema salakanti na huombe ya ushinzi mwema wa Komoro kamili na huombe ya maisha mema na unono na bahati njema ya Komoro jumla Mwenyezi Mungu ya janlie ike COVID-19 irenge nzia ya ubadingwe Komoro na haruma dunia kamili
iliye komor ijo waswili baba hanu ya ujusaze ngayo eri waswili harme maendeleo ikawa ya twanziani ni mhuwa daula. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngaro shukriya o ile namde kao wenesa wa Komori kao zijira ngudo tarehe garjwa mbadi mfumbili yosu kwa juzi kao bakamo nano wa hesente hunu pare abge wangalizi watukufu amade hali mzijuao ongasinda sine mwananyasi rikanda sine mwananyasi Mshami Abdura ngunde ho Marseille makalima mararu haurambe masala mararu dia kaya mpango watu hunu suala la handani daula monano wa imisiwa ne sente iho pari ikao baka fundi wadini yabo izo wakauzukuru hautia shuno zinafikira za ukaya wa destabilize ntira gude tarehi ngude mfumcha mijao ikao yodele dati wakaza wanachi Mshami hazukuru ukaya wanadamu wanu ukaza madati menji ufanya uhamba jazini hawinji ama wakumori kwa japaro weshia ukaya wanadamu wakumori wajua izo watahao karjasi abu bashar reje harmali ala lahe mwananyasi Jimmy ka Dr. Jimmy ikawa haka na maelezo hawakawa wakaribisiwa harma television au harma rezo ya ikao ndio iko pari ngarjo subutamukaya ila desheni ya sheni libre de Comores samahani ikao wakao naliho shaka jajitekeleza wala manyasi Dr. Jimmy Mshami hamkalishara azamukavanu waimrikao yena kilinji ikao ujuo kaya mengoni mwa intellectuali wa lobensi juu warumishia harume diaspora wajao abungu no jiro henda hukaya kujihundo harume harimbi hukaya opposition nenda decente zefikira walonizo kasulo lana ne capacité intellectuelle ya Dr. Jimmy ya loni abenge kujihundo haruma harimbi wajao reje ile kalima la mwiso haruma inti ya hatu hazikuruka ya mahakama ngafanyishi hao hukaya ngabozingi zifanyishi hao ama alikao kajalinji ya lila rais mzamani sambi hukaya hao ni haamini ya mahakama ya hensi ya hatu haamini ukaya dossier yinu ngio mihononi nange juti ngejutu arikuna hena mna ya lazimu kinyume ya ikaya timri ya juwa ngojizo ama hazukuru wajao upande wa serikali hawabushiri ya dua hawambia dua no wananyasi wanjuani wakimakini wangaliensi hatu kaya wanjuani wa madipili wa mara mzinji wazulumia haku ya hasara jili wananyasi wanjuani waambia Mwenyezi Mungu izo wasiha watirenti wahafazi sisi wasahao wahafazi nchi ya hatu shaama hamiso haombia dua kipi ya salakanti ngake mengoni mwenti kao gejohanzi hai historia hensi ya hao ragude tarehe 25 haizo wa Komor waambia wakimakini wadunge zemezir barriere kanga jorengo haba nudo rikazao kifu kabisa mpango watu usikwale wenu ikao kautekeleziwa na manyasi mtukufu Mshami Abdu na miwami harma utangazaji ngare mshukuriani nanyi mchoridunga harumaze direct harumaze fa television ngamjojo uridunga harumaze rezo za social haumridunge haruma habari za Komora haizo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.